नमस्कार शुभ सकाळ। आज नवेम्बर मास 27 तारीख गुरुवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक करि दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु। मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर। आज महामहिम राष्ट्रपति 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती। ओडिशा विधानसभा रे शीतकालीन अधिवेशन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करिवे। राष्ट्रपति गस्त को आखि आगे रखी भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस पक्षरु ट्रैफिक सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। वीआईपी सुरक्षा सुगमनागमन को दृष्टि रखी आईन 2003 रो धारा 27 और कटक भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस 2008 रो धारा 36 अनुसार राष्ट्रपति यातायात पथरे कटकणा लागू करा जायछि। आसंता 27 तारीख तथा गुरुवार दिन एयरपोर्ट छकरु हॉस्पिटल छक परे एजी छकरु बाम मोड़ दे राजभवन जाए अपराह्न 1:30 रु अपराह्न 3 घटिका पर्यंत यातायात पथ को बंद करा जायछि। परवर्ती खबर। खोलिबो गुंडीचा मंदिर। डिसेम्बर 1 तारिख रु सर्वसाधारण खोलिबो गुंडीचा मंदिर। एथिपाई समस्त प्रकार व्यवस्था करा जायछि। कौनसी संस्था को परिचालन नहीं दायित्व दिया जाय नहीं, तेणु श्रीमंदिर प्रशासन निजे दायित्व संभाळिबो। कोविड महामारी परठारु बंद रहिथिला गुंडीचा मंदिर, जहा फल दीर्घ वर्ष धरी दर्शन रु वंचित रहुथिले सर्वसाधारण। आउ एबे गुंडीचा मंदिर सर्वसाधारण पई खोलिबाकू निष्पत्ति निया जायछि। गुंडीचा मंदिर दर्शन पई आसुथिबा श्रद्धालुंक पई समस्त प्रकार आनुषंगिक व्यवस्था करा जायछि। गुंडीचा मंदिर चतुर्पार्श्वरे थिबा जबरदखल उच्छेद करा जायछि। टेंडर दिया न जाई श्रीमंदिर प्रशासन निजे एहाकू परिचालना करिबो। दर्शन पई विभिन्न प्रकार व्यवस्था करा जायछि बोली सूचना दैछन्ती पुरी जिल्लापाल दिव्यज्योति परिडा। परवर्ती खबर। विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन गुरुवार ठारू आरंभ हेबाकू जाउछि। एथर विधानसभा अधिवेशन रे उद्बोधन देबे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तेणु ब्लू गाइडलाइन मुताबक सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। मंगलवार पुलिस कमिशनर सुरेश देवदत्त सिंह सह अतिरिक्त सीपी नरसिंह भल और डीसीपी जगमोहन मीना विधानसभा परिसर एवं चारिपटे बुली सुरक्षा व्यवस्था तदारख करिसंती। अधिवेशन समय रे 3 थाकिया सुरक्षा व्यवस्था रहिबो। एथिपाई 33 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन कराजिबा सह स्ट्राइकिंग फोर्स, एसटीयू, बोमा निष्क्रियकारी दल, डॉग स्क्वाड और अग्निशम विभाग मध्य दायित्व रे रहिबे। डीसीपी सुरक्षा दायित्व तदारख रे थिबा बेले तांको अधीन रे 7 जन अतिरिक्त डीसीपी, 23 जन एसीपी, 26 जन इन्स्पेक्टर, 88 जन एसआई और एएसआई दायित्व रे रहिबे। एथि सह विभिन्न स्थान रे सीसीटीवी खंजा जायछि। सीसीटीवी सर्विलांस रे विधानसभा और संलग्न स्थान गुडी को रखा जिवो। 5टी अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम खोला जायतिला बेले 225 अधिकारी स्थिति उपरे नजर रखिबे। इतिमध्ये रे विधानसभा और आखपाख अंचल को पुलिस छाउनी करा जिबा सह बैरिकेटिंग करा जायछि। लोअर पीएमजी रे 144 धारा जारी करा जिवो। परवर्ती खबर। लघु खनिज चोर, खनि माफिया और बाली माफिया को निश्चिन्न करा जिवो। कोठर चेतावनी देले खनि मंत्री विभूति जेना। संपूर्ण निश्चिन्न करिबा पर्यंत राज्य सरकार का एक्शन जारी रहिबो। नुआ आईन को कड़ाकड़ी भावे पालन करा जाउछि। राज्यर विभिन्न स्थान रे चढ़ाऊ करा जाई गाड़ी जबत करा जाइछि। केही भी सरकार का नजर रु बर्ती पारिबेनी। दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो। आगो को आहुरी बड़ धरणर एक्शन हेबो बोली कहिसंती विभूति जेना। परवर्ती खबर। आज पांडियन को घेरिले श्रीमयी। कविता छंदरे पांडियन को तेरछा अठा आक्रमण कले श्रीमयी मिश्र। अन्य मुंडरे अठा बल, एहा होछि तामिल खेल कही पुणी घेरिचंती श्रीमयी। गतकाली बीजेडी विरोध रे बुलेई बंकेई विप्लव विद्रोह विनाश रो बाण मारिथिले। आउ आज पांडियन को निशाना करिसंती। परवर्ती खबर। आज केवल शासन क्षेत्र रे आपण मानकर यात्रार आरंभ नुहे, बरं एहा एक अपूर्व मुहूर्त। आज ठारू आपण मानकर एक नुआ यात्रा आरंभ होईची। आपण मानकु व्यक्तिगत भावे आर्थिक सुरक्षा मिलिबो। एथिपाई हमकु समाज पई काम करिबाकू पड़िबो। निजर अध्यवसाय, परिश्रम और माता पिता आशीर्वाद जोगु आपण माने सफलता हासिल करिसंती। युवगोष्ठी आशा और आकांक्षा पूरा करबा हेउची आम सरकार लक्ष्य। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नियुक्ति मेला और प्रशिक्षण कार्यक्रम रे एहा कहिसंती। परवर्ती खबर। बाहा हेबाकू बरबेशरे बाण फुटाई नाची नाची बरजात्री मेल कन्या घर को जाउथिले युवक। एही समय रे घटिथिला एक बड़ अघटन। बरजात्री उपरे माड़ीगला बर बसिथिबा कार। दुर्घटना रे बरर बापांक मृत्यु होइथिला बेले नववधूंक भाई गुरुतर आहत होइचंती। हर्ष उल्लास रे चलिथिबा बाहाघर रे चाहू चाहू दुखर वातावरण खेलीगला। बलांगीर उपखंड बेलपड़ा थाना मंडल गाँव रे घटिची एही दुर्घटना। तेबे अघटन परे भी उभय पक्षर सहमति रे विवाह कार्य संपन्न होइची। मृतक हेउचंती लोईसिंगा थाना आमपल्ली गाँवर बिगलू बागा
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ୍ପଲି ଗାଁରୁ ବେଲପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଣ୍ଡଳ ଗାଁକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଆସିଥିଲେ। ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାଜା ବଜାଇ ବର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଗରେ ଲୋକ ନାଚି ନାଚି ଯାଉଥିଲେ, ପଛରେ ଥିବା ବର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଥିଲା। ରାତି 11:30ଟାରେ ହଠାତ୍ ବର ବସିଥିବା କାର ଆଗରେ ଥିବା ବରଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଚାପରେ ବରର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ନବବଧୂଙ୍କ ଭାଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତର 4ଟି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିର। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ 2:56ରେ ଯଥାରୀତି ନୀତି ସହିତ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଶୀତକାଳୀନ ଋତୁ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଯୋଗ ବଦ୍ରୀ ପାଣ୍ଡୁକେଶ୍ୱର ଶୀତକାଳୀନ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ନୀତିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସରଣ ମଧ୍ୟରେ ଭୂବୈକୁଣ୍ଠ ବଦ୍ରୀନାଥ ଧାମରେ ଥିବା ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 25,000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ବଦ୍ରୀନାଥ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାର ନୀତି ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେନାର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ସାମୂହିକ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବଦ୍ରୀ ବିଶାଳଲାଲଙ୍କ ବିଜୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାୱଲ ଅମରନାଥ ନାମୁଦ୍ରୀ ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ଅଧିକାରୀ, କର୍ମଚାରୀ, ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବେଦ ପାଠକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶୀତ ଋତୁ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ବାର୍ଷିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାମେଳା ସାଇ ଟେଡମ୍ର 9ମ ସଂସ୍କରଣରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇ ମହାକାଶର ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଥିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ। 2040 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବୁ, ଏହି ଯୋଜନା ଆମର ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗଗନୟାନ ମିଶନ କାମ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନଡିଏ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ଏହି ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ। ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ନିଆଯାଇଥିବା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସରକାର ଗଠନ ପରେ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବ୍ରି ଦେବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୀତିଶ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଜେପି କଠୋର ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ନୋଟିସକୁ ନେଇ ଲାଲୁ ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଓ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଲାଲୁଙ୍କ ପରିବାର ଗତ 20 ବର୍ଷ ଧରି 10 ସାର୍କୁଲାର ରୋଡରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଏହିଠାରୁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ବଙ୍ଗଳା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବ୍ରି ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ନୂତନ ଏନଡିଏ ସରକାର ଏହି ବଙ୍ଗଳାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଜପା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା ଏସଆଇଆରକୁ ନେଇ ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରୁ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯାତ୍ରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସକାଳେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ତାଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାରୁ ମୁଁ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୁଁ ଆଜି ଉଡ଼ିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଏହା ଭଲ ଯେ ମୁଁ ପାଦରେ ଚାଲି ଆସିଲି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ଏସଆଇଆର ନାମରେ ମୋତେ ଜାଣିଶୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଭାରତକୁ ଥରାଇ ଦେବି। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।